का आगाज तिलावत कलाम पाक से होगा। मैं दावत दूंगा इस इदारे के तालिब-ए-इल्म मुस्तक़बिल के हाफिज़ उबैदुर रहमान बिन कारी मोहम्मद असगर तिलावत कलाम पाक होगा। जनाब कारी अबू बकर यूसुफ साहेब और कारी अबू मोहम्मद साहिब साहब भी आगे तशरीफ है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. हाजी शबीर अहमद साहब वो भी आगे तशरीफ ले हैं। हाजी शबीर अहमद साहब अब गज़ल पढ़ने के लिए मैं दावत दूंगा इसी इदारे के तालिब-ए-इल्म अबू अकरा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان माशाअल्लाह नाम हाजी मोहम्मद रफीक आबद साहब आगे तशरीफ ले हैं हाजी मोहम्मद रफीक आबद साहब अब हाजिर पढ़ने के लिए मैं दावत दूंगा हाफिज वकास शफीक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين। माशाअल्लाह। अब मैं हज़र पढ़ने के लिए दावत दूंगा अब्दुल सुबहान। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. माशाअल्लाह, आप मश्क की शक्ल में तिलावत करने के लिए किसी इदारे के तालिब-ए-इल्म हाफिज एहतशाम सैफुल्लाह तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ما شاء الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاkallah. अब मैं तलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा कारी तमाम ज़ाहिर साबका तालिब इल्म मदरसातुल फिरदौस मुतअल्लिम जामिअतुल सलफिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان الله. ما شاء الله. والنجم والشجر يسجدان والسماء
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم नज़र के लिए दावत देता हूँ इदारा हाजा के तालिबे इल्म हाफिज़ अबू बकर महबूब वो आए और नज़म सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं।
हमारी दरसगाहों में, हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहरे इल्म, यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल पे पहुंचा कर ये कितना शाद होते हैं, हमें मंजिल पे पहुंचा कर ये कितना शाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी ज़मीनों पर, बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी ज़मीनों पर, बरसते हैं ये सावन की, बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी ज़मीनों पर। उन्हीं के फैज़ से उजड़े चमन आबाद होते हैं, उन्हीं के फैज़ से उजड़े चमन आबाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। अगर रूहानियत से बाहमी रिश्ता जुड़े वासिफ, अगर रूहानियत से बाहमी रिश्ता जुड़े वासिफ, अगर रूहानियत से अगर रूहानियत से बाहमी रिश्ता जुड़े वासिफ, तो फिर शागिर्द भी उस्ताद की औलाद होते हैं, तो फिर शागिर्द भी उस्ताद की औलाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं।